Okay, welcome back. Today we are going to study combination of cells. Why we need to combine the cells. Basically, you know a cell is a source of current as we have studied in the last class. In order to draw a large amount of current, a single cell may not be possible to provide this large amount of current. So we need to combine these cells. A combination of cells is called a battery. Battery combination. Cells को combination लाई चाहिँ हामी के भन्छौं battery भन्छौं हैन so you can combine the cells in three ways तीनटा पाराले हामी के गर्न सक्छौं combine गर्नु सक्छौं so combination of cells हैन so number 1 so first combination हुन्छ तिमीहरुको एउटा चाहिँ हो series combination number 2 parallel combination र number 3 हुन्छ तिमीहरुको mixed combination or mixed series grouping पनि भन्छौं हैन series grouping parallel grouping or mixed grouping a series combination parallel combination र mixed combination मा हामी cells हरु के गर्छौं combine गर्छौं so एक एक वटाको बारेमा हामी पढ्छौं so first we will talk about series combination so first number 1 series combination in series combination हामी के गर्छौं भन्दाखेरि we combine these cells in this way. So suppose let us say you have got a cell. The negative terminal of the cell is connected with the positive terminal of the another cells. So negative terminal connected with the positive terminal of the other cell. त्यसको negative terminal अर्को cell को positive terminal मा के गर्छौं combine गर्छौं. So यसरी combine गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं series combination. So let us consider there are n number of cells connected in series so n number of cells connected in series and each cell ko will consider the EMF of cell to be E so identical cells same cells identical matlab EMF same bhako will combine a cell having EMF E and internal resistance R कति वटा n number of cells there are n number of cells and connected it to the external resistance. Let us say this is your R. So this is your series combination. So the negative terminal of your one cell is connected to the positive terminal of your second cell. त्यसको negative terminal फेरि अर्को cell को positive terminal मा हामी के गर्छौं combine गर्छौं. So this kind of combination is called series combination And so let us consider there are n number of cells. So n number of cells are connected in series. So n number of cells हामी के गर्छौं series मा combine गर्छौं. अब यहाँ नि यसको effective total EMF total effective EMF or total EMF चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि you just have to add the EMF series combination मा हामी के गर्छौं to find the total EMF that is acting you just have to add the EMF so भनेपछि यहाँ नि effective or equivalent EMF पनि भन्छ हामी so equivalent EMF in this case is equal to so E plus E गर्दै how many times n times हामी के गर्छौं because we are considering n number of cells n times add गर्छौं so add गर्दाखेरि so this will be equal to n into E so suppose दुईटा मात्रै छ भने 2e भइहाल्यो तीनटा छ भने 3e चारटा छ भने 4e त्यस्तो हुँदै here we have considered n number of cells so equivalent total EMF चाहिँ कति हुन्छ ne त्यसरी नै internal resistance कति छ each cell को R यसको R so total effective internal resistance or equivalent resistance so equivalent internal resistance will be equal to so कति हुन्छ so series मा you just have to add the resistances R plus R how many times up to n times or n terms so गर्दाखेरि this will also be equal to nr so दुईटा मात्र सेल छ भने 2r भयो internal resistance तीनटा भयो 3r so n times so nr
So this is equivalent internal resistance. अब त्यसको टोटल यो सर्किटको टोटल रेजिस्टेन्स हामीले निकाल्नु पर्दाखेरि पहिला पनि भनेको थियौ जहिले पनि इन्टरनल रेजिस्टेन्स र एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ छ त्यो केमा हुन्छ दे आर इन सिरिज हैन सो यसको हामीले टोटल रेजिस्टेन्स हैन टोटल इक्विभलेन्ट रेजिस्टेन्स अफ द सर्किट निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो सो दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R इज इन सिरिज विथ योर इन्टरनल रेजिस्टेन्स सो हामी के गर्छौं जस्ट एड गर्छौं सो R प्लस N R बिकज दे आर इन सिरिजमा रेजिस्टेन्स हामी जस्ट एड गर्छौं सो दिस इज द इक्विभलेन्ट EMF इक्विभलेन्ट इन्टरनल रेजिस्टेन्स हामीले पायौं टोटल रेजिस्टेन्स कति पायौं R प्लस N R so I can find the current flowing through this circuit or through the external resistance R हैन so let I be the current I is the current through the external circuit or external resistance R हैन I चाहिँ कति रहेछ current that is flowing through the external resistance R or through the external circuit so गर्दाखेरि हामी we can calculate the value of current हैन so current को value कति हुन्छ so I is equal to so equivalent EMF total EMF कति छ NE by हैन resistance total resistance कति छ R plus NR so गर्दाखेरि this will be equal to so I will be equal to okay sorry this will be equal to NE so total EMF divided by total resistance R plus NR so this is the current flowing through your external resistance you know so this is the current flowing through your external circuit or your external resistance अब first case हेरौं है so there are two special case so let us say case 1 हैन if let us say if external resistance you know is much less than your internal resistance you know so capital R is much less than R internal resistance भन्दा चाहिँ external resistance हरु के छ एकदमै कम्ती छ हैन एकदमै कम्ती combination of resistance एकदमै कम्ती छ हैन so if the external resistance is much less than your internal resistance हैन internal resistance भन्दा external resistance चाहिँ एकदमै कम्ती छ भने हामी के गर्न सक्छौं R can be neglected हैन therefore R can be neglected in this case R लाई हामी neglect गर्न सक्छौं so हामी के पाउँछौं the current through the external circuit I will be equal to NE divided by R लाई neglect गर्यो किनभने एकदमै सानो छ so NR so गर्दाखेरि I is equal to N र N के भयो क्यान्सल भइहाल्यो so you will get E by R so यसबाट चाहिँ हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि सो यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि सो हेरे if the external resistance is much less हैन एकदमै कम्ती छ than the internal resistance then the current through the external circuit हैन through the external resistance or through the external circuit is just E by R भन्नु मतलब यो E एउटा EMF of the cell is E हैन एउटा सेलको EMF E त्यसको internal resistance कति छ R so the current through the external resistance is only due to a single cell एउटा सेलले मात्रै करेन्ट दिएको जस्तो हुने रहेछ हैन सो यहाँनिर कुनै सो भनेपछि हेर if you have got an external resistance which is very less हैन compared to the internal resistance of a cell त्यति बेला चाहिँ त्यो सेल if there are number of such cells त्यसलाई हामी सिरिजमा कम्बाइन गर्दा कुनै फाइदा छैन हैन एउटै सेल मात्रै कम्बाइन गर्यो भने पनि करेन्ट त्यति नै पाउँछौं दुईटा गर्यो भने पनि त्यति नै पाउँछौं तीनटा कनेक्ट गर्यो भने त्यति नै पाउँछौं n टाइम्स n नम्बर अफ सेल्स कनेक्ट गर्यो भने करेन्ट के हुन्छ त्यति नै पाउँछ हैन सो थ्रु द एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स सो यहाँनिर इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इज भेरी लेस देन द करेन्ट if the external resistance is very less compared to the internal resistance of a cell then the current through the external resistance will be equal to I is equal to ER that is current through the external resistance is same as that due to a single cell एउटा single cell ले current दिएको जस्तो हुन्छ so यसलाई सिरिज कम्बिनेसन मा कम्बाइन गरेर कुनै फाइदा छैन हैन केस 2 हेरौं तर सपोज if R is much greater than R हैन एकदमै के छ बेसी छ R चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स चाहिँ एकदमै के छ बेसी छ
भनेपछि nr लाई हामी के गर्न सक्छौं सो देयरफोर nr can be neglected हैन हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं सो गर्दाखेरि current through the external resistance R will be equal to कति हुन्छ NE so NR neglect भयो so this will be equal to NE by R or भन्नु मतलब यहाँ निर हेरे so E by R यसरी लेखौं so NE by R हैन so the current through the external resistance is equal to के रहेछ N times हैन N times of the current through the external resistance भन्नु मतलब यहाँ निर चाहिँ के रहेछ N current चाहिँ के हुने रहेछ बढ्ने रहेछ हैन so if the external resistance is very large हैन then the very large than the internal resistance हैन of a cell then the current through the external resistance is given by I is equal to NE by R that is N times of the current through the external resistance E by R हैन current through the external resistance भन्नु मतलब if you have to draw a large current हैन large current can be drawn from the combination series combination of a cell if the external resistance is very large हैन एकदमै external resistance बेसी भएको खण्डमा मात्रै के गर्न सक्ने रहेछ हामीले यो EMF हरु having internal resistance R can be combined in series मा combine गर्यो भने मात्रै के रहेछ हाम्रोमा फाइदा हुने रहेछ त्यतिबेला चाहिँ current चाहिँ के हुने रहेछ n times of your current in the external resistance हैन n times बढ्ने रहेछ कुरा बुझ्यो ओके नेक्स्ट नम्बर 2 parallel combination we will consider parallel combination मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै point बाट हैन so let us say you have got a cell we will connect the cell in this way from the same point the positive terminal of different cells are connected to the same point हैन एउटै point मा हामी कनेक्ट गर्छौं यसरी अनि यसको नेगेटिभ टर्मिनल अर्को point मा के गर्छौं कनेक्ट गर्छौं so this is your parallel combination हैन so parallel combination मा okay so again here let us say m such cells are connected in parallel हैन m such cells so यसलाई हामी गरौं तिमीहरुले n लिदा पनि हुन्छ m लिदा पनि हुन्छ तर अघिको n सँग डिफरेन्शिएट गर्नको लागि will consider m so this is your parallel combination मा चाहिँ के हुने रहेछ एउटै point मा डिफरेन्ट सेल्स को पोजिटिभ टर्मिनल के गरेको हुने रहेछ कनेक्ट गरेको हुने रहेछ अनि त्यसको त्यही सेल्स हरुको नेगेटिभ टर्मिनल अर्को point मा के गरेको हुन्छ कनेक्ट गरेको हुन्छ हैन so let us say this is connected to your external resistance R यसरी and let us say the cells are identical each having EMF E अनि internal resistance R हैन अब यो केसमा parallel combination मा टोटल इफेक्टिभ EMF चाहिँ कति हुन्छ प्यारलल मा भएको कारणले गर्दाखेरि द टोटल इफेक्टिभ EMF will be equal to कति हुन्छ E हैन EMF will be equal to E so यहाँ निर इक्विभ्यालेन्ट or यसलाई हामी इफेक्टिभ EMF पनि भन्छौं इक्विभ्यालेन्ट EMF in parallel combination is just equal to E because they are parallelly connected हैन so we'll consider m number of cells so यहाँ निर m is the number of cells each cells having EMF E and internal resistance R connected in parallel so यो चाहिँ केमा कनेक्ट गरेको छ हामीले प्यारलल मा कनेक्ट गरेको छौं हैन सो त्यसको इक्विभ्यालेन्ट EMF will be equal to E अब यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हामी निकाल्न सक्छौं so let us say 1 by RP हैन रेजिस्टेन्स निकाल्ने अस्ति हामीले गरेको छौं 1 by RP is equal to फर्स्ट सेल को 1 by R plus 1 by R dot 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 how many terms there are m number of terms हैन so m number of cells we can consider n गर्दा पनि हुन्छ तर अघिसँग डिफरेन्शिएट गर्नको लागि हामी m युज गर्छौं so गर्दाखेरि this will be equal to 1 by RP is equal to so 1 plus 1 how many times m times हैन m by R so therefore reciprocal गर्दाखेरि equivalent resistance in parallel combination will be equal to RP is equal to R by m where R भनेको internal resistance m is the number of cells that are connected in parallel so this is the equivalent resistance हैन अब हामी के गर्छौं so external resistance is always considered to be in series with the internal resistance so total resistance हामी निकाल्न सक्छौं हैन
So total resistance in this case will be equal to so external resistance R, which is in series with the internal resistance RP. So RP भनेको R by M, हैन? So this is your total resistance. So total equivalent total effective EMF हामीलाई थाहा छ, total resistance थाहा भयो, हैन? So भनेपछि हामी के निकाल्न सक्छौं? We can find out the current through the external resistance R. So हामी के गर्छौं? So current through the external resistance, current I through the external resistance R is given by total EMF E by total resistance R plus R by M. So यो भइहाल्यो. So गर्दाखेरि so यसलाई म अझै लेख्न सक्छु. So यसलाई म्याथमेटिकली so M को LCM लिएर M गर्यो भने M कहाँ जान्छ? माथि जान्छ. So M E by R, okay, M R, so M यता आउँछ plus R, हैन? So this is your current through the external resistance. ल अब अघि जस्तै केस 1 गरौँ, हैन? So first case 1, हैन? So if your external resistance is much less than your internal resistance, हैन? एकदमै कम्ती छ. Internal resistance, external resistance is much less than your internal resistance R. So भनेपछि हामी के गर्न सक्छौं? We can neglect MR लाई neglect गर्न सक्छौं. So therefore MR can be neglected, हैन? neglect गर्न सक्छौं because R is much less than R, हैन? एकदमै सानो छ. एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स एकदमै सानो छ. इन्टरनल रेजिस्टेन्स के छ? बेसी छ. सो गर्दाखेरि so therefore current in this case will be equal to M E by R. So M E by R. So यहाँबाट चाहिँ के पाउँछौं भन्दाखेरि if the external resistance is small, हैन? जस्ट अपोजिट अघि हेरे सिरिज को गरेको थियौ त्यही केसमा सिमिलरली त्योसँग हामीले एसोसिएट गर्यो भने यो केसमा चाहिँ सपोज इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इज मच लेस देन R, त्यति बेला चाहिँ करेन्ट थ्रु द एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स के हुने रहेछ? M टाइम्स अफ यो करेन्ट ड्यू टु अ सिंगल सेल, हैन? M टाइम्स के हुने रहेछ? करेन्ट बढ्ने रहेछ. सो सिरिज कम्बिनेसनमा हामीले देख्यौं. सो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स कम्ती भएको खण्डमा सिरिज कम्बिनेसनमा सेल्सहरुलाई सिरिजमा कम्बाइन गरेर कुनै फाइदा छैन. त केमा कम्बाइन गर्नुपर्ने रहेछ? We have to combine that in parallel so that the current drawn will be maximum, हैन? M टाइम्स के हुन्छ? बढेर जान्छ. अब केस 2 अघिकै हेरौं. सो केस 2 अघि जस्तै हेरौं. सो केस 2 मा चाहिँ हैन if R is much greater than R, हैन? R is much greater than R. So R external resistance चाहिँ के छ? internal resistance भन्दा एकदमै बेसी छ. सो भनेपछि हामी के गर्न सक्छौं? R लाई के गर्न सक्छौं? नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं किनभने R एकदमै सानो छ, हैन? So therefore current through the external resistance will be equal to M E by M R. So R लाई नेग्लेक्ट भयो. सो गर्दाखेरि you'll simply M र M के भयो? क्यान्सल भयो. So E by R. So current through the external resistance is I is equal to E by R due to a single cell, हैन? E भनेको EMF due to a single cell. Resistance through the R is the resistance, external resistance. So यो केसमा R चाहिँ एकदमै बेसी छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स भन्दा एकदमै बेसी छ. त्यो त्यति बेला चाहिँ सेल्सहरुलाई प्यारललमा कम्बाइन गरेर कुनै फाइदा छैन, हैन? त्यति बेला चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स एकदमै बेसी भएको बेलामा चाहिँ अघि हामीले देख्यौं, हैन? सिरिज कम्बिनेसनमा देख्यौं. त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ? त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यसलाई केमा कम्बाइन गर्नुपर्छ? सिरिजमा कम्बाइन गर्नु पर्छ. तर एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स एकदमै कम्ती भएको खण्डमा हामी त्यसमा केमा कम्बाइन गर्छौं? प्यारललमा कम्बाइन गर्छौं सो दैट वी गेट द मैक्सिमम करेन्ट, हैन? मैक्सिमम करेन्ट हामीले पाउँछौं. So this is all about your series combination and parallel combination. This much for today. We have studied about parallel combination and series combination. Next class ma number 3 we will talk about mixed combination or mixed grouping. So combination or grouping. So आज हामीले series र parallel को बारेमा पढ्यौं. अर्को क्लासमा हामी mixed combination को बारेमा पढ्छौं. Okay, thank you.